नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी सती कन्या को सतिया बर। परिवेशन परशुराम बेहेरा। जड़े साधव थिले जानिकी से जड़े रजा। उआस को चाही धन दौलत, धन को चाही पुओ, पुओंक रूप को चाही बुद्धि, आउ बुद्धि की चाही काम। 5 खंड बोईत लंकादीप को जा आस करुथाए। 7 पुओ जाक बणिजरे लागि थांती। 6 पुओ को 6 बोहू। एका सभा सान पुओटी बाड़ुआ ही रही थाए। सहजे तो से गोड़ पोछा अलिअल खाई पी डौल डाउल हो घोड़ा छुआ परी डेऊ थाए। दिने साधवाणी साधव को कहला, हई हे पुओ को 17 पुरी 18 पशिला, आउ एमती केते दिन मो पुओ नंडा है बुलुथिबो। साधव कहला, जोटा खाली गोरुंडु थिला कांथरू माटी छड़े खाऊथिला, आजी पुणी तार बाहाघर कथा पड़ी। बुढ़ी कहला, तम मन को से पिला हेइची, जाओ जाओ कन्या खोजिकी आण, मगुसुर को तिथि अच्छी। साधव कन्या खोजा बाहरला। एतिकी बेले सान पुओ कौठी थिला बाट उगालिकी कहला, बापा जदि सती कन्या मिलिबो ताहले मु बाहा हेबी, नहले नाई। बुढ़ा भाबिथिला 5 जागा 3 जागा देखिबो, जोठी मनकु जीवो सेठी बोहू आनिबो। एबे से महा अड़ुआरे पड़िला। सती कन्या पुणी कौटू देखिकी आनिबो? अरे बाबा किए सती किए असती केमिति जानिबो? राज्य राज्य हे बुढ़ा बुलिला। केते कन्या देखिला, जनकु जणे रूपरे बड़ी, हेले से सती की असती पचारिबाकू भरोसा पाइलानी। शेषकु जणे रजांक राइजरे पहुंचिला। राजा डेंगुरा देई थांती, मो जेमा जणे सतिया बर बाहा हबो। लोके तो मिछुकू पणा करी पी जाइचंती, मिछ ए दुनिया रे कही नहीं किए। साधव जाई रजांक छामुरे जणेइला, महाराज मो पुओ होउची सतिया, जहा कहे सेया घटे। थरे एरुंडी बंधरे मुंड बाजीगला जे से कहिला, ओहो निया बाहरी पड़िला। सतकु सत ता कपाल रे चंद्र उदिया परी निया झटकी उठिला। राजा कहिले, मो जेमा होउची सती, ता पाद लागिले मल्ला गछ भी कौली उठे, सुखिला पोखरी रे लहड़ी मारे, पथर सुना हो जाए। ये तो विधातार घटसूत्र, जहा लगी जी जन्म। जातक फातक बुझा सुझी किछि नहीं, कथा पद पद करे सबु ठीक। सर्वमंगला जगन्नाथ। एबे बाहाघर आयोजन हैला। साधव पुओ हाथी दांत पालिंकी चढ़ी रोषणी करी आसिला। केते बाण रोषणी नाट गाहाण बजाण। आनंद उत्सव रे मूलकटा उछुली पड़िला। बाजा बाजुची, नाटुआ नाचुचंती, गाणिया गाउचंती, बेदी उपरे बाहाघर होउची। एतिकी बेले गोटे बतास हैला। आकाश रे मेघ घोटीगला। गोटे असुर कुआडू आसी घोर गर्जन तर्जन करी आकाश फटेइला। ता आखिरे बिजुली चमकु थाए। दांत रगड़ी गोटे काउरी हाड़ छुई जेते सबु थिले नाटुआ गाणिया बजंतरी समस्तंकु पत्थर करदेला। जे जोठी जहा करुथिले सबु पत्थर पाल्टी गले सेठी। बर तो सतिया आउ कनिया तो सती। असुरर काउरी काठी सेमानंकु काम कलानी। हेले से असुर कौशल करी कनिया को हरण करी नहीं गला। बर एकुटिया रहिला। चारियाड़ खाली पत्थर आउ पत्थर। भाबिला समस्ते तो मरीगले, समस्ते तो पत्थर पाल्टी गले। ए जीवन रे आउ कौन काम? साहसाथी नाही, बंधु कुटुंब नाही, एमिति बंचिबा बड़ हिनस्ता। मरी भी किछि फल नाही। एई मानकु जियाई पारले सिना जस हबो। राजजेमा पत्थर हो गला कि ताकू किए नहीं गला से किछि बुझी पारलानी। चारियाड़े खाँ खाँ गोड़ौ थाए। से घोड़ा दौड़े से राज्य छाड़ी चली आसिला। बाटरे देखिला गोटे नागसाप पलाउची। ता देह को टेका पकई पिला माने खंडिया खाबरा कर दैचंती। साधव पुओ को विकल लागिला। से कहिला, अरे ए पिला माने ताकू छाड़ी दियो। पिला माने कहिले, दुष्ट जंतु को विश्वास नहीं, याकू छाड़ी देले ये केतेबेले काहाकू कामुड़ी पकेइबो। साधव पुओ कहिला, अरे ना ना ताकू छाड़ी दियो, तार कई क्षति न कले सी कहीं कहार क्षति करिवो। पिला माने आउ टेका पकेइलेनी। तापर साधव पुओ आगो चलिला। हेले सापटी तारी पछे पछे जीवाकू लागिला। साधव पुओ पचारिला, अरे एबे तू पुणी कुआडे मो पछे पछे आसु? तू जा, मु जते जेतेबेले सुमरणा करिबी तू आसीबू। साधव पुओ आउ किछि दूर गला परे दले केउट गोटे कईछ को धरिथिबार देखिला। साधव पुओ को विकल लागिला। कहिला, अरे भाई 5टी सुना मोहर नियो, आउ ये कईछटा को टिके छाड़ी दियो। केउट माने देखिले
सेमानंकर लाभ बहुत, क्षति किछि नाही। कईछटाକୁ मारिदेले कौन लाभ हब? 5टी सुना मोहर मिलुछि, ये बड़ भाग्यर कथा। कहू काले तो किए एते दिएनी। केउट माने कईछको पानी रे छाड़ीदेले। से टिके पहरी पड़ी पुणी कूलକୁ आसिला। साधव पुअर पछे पछे गोड़ेइला आउ कहिला, तमे मो जीवन बंचेइछ, ए जीवन होउछि तमर। साधव पुओ कहिला, तमे भी फेरी जाओ, तमको मु जेतेबेले मने पकेइबी तमे सेतेबेले आसीबो। खूब बेगरे घोड़ा दौड़े साधव पुओ गोटे पोखरी कूल पहुँचला। घोड़ा को पानी पिएला, निजे भी दियांजुला पानी पीला। तापरे गोटे गछ मूले बसी झाड़ मारुची। एतिकी बेले किए जणे माठिया काखेई पानी नबाकू आसीबार से देखिला। पाखे आसीबारु से चिन्हिला, ये आउ केही नुह, ये सेई राजजेमा। साधव पुओ को देखी राजा झीर आखिरु धार धार लुह गली पड़िला। कहिला, आहा तमे एठी काईकि आसिल? ये तो होछि असुरपुर, ता आखिरे पड़ले तमको से सांगे सांगे चोबेई दब। साधव पुओ पचारिला, हाँ जे तमे एठी केमती आसिल? जेमा कहिला, असुर मते बेदी उपर उड़ेई आनिछि, बाहा हब बोली जिद धरी बसिछि। मु ताकू 3 वर्ष पई कंट देइछि। मु ताकू कहिछि मोर 3 वर्ष पई व्रत अछि, व्रत उझेइला परे जाई बाहा हेबी। मोरी कथा को विश्वास करी असुर स्थिर हेई रहिछि। साधव पुओ कहिला, ठीक अछि, चल आमे भी पळेइबा। राजा झियो कहिला, हेले ता कबळरू खसिबा एडे सहज नुह। से माया रूप धरी मते पुणी नहीं आसीबो, आउ तमको से जीवन रे रखिबनी। साधव पुओ कहिला, ताहले मु ता सहित युद्ध करिबी, ताकू जमपुर को पठेइबी। राजजेमा कहिला, ताकू खंडा काटिबनी, ता देहरे भाला गलिबनी, से होची अकाट, ता देहरे कौन जीवन अछि जे से मरिबो? एमिति ता सहित 17 वर्ष युद्ध कले भी से किछि लाभ हबनी। ताहले उपाय कौन? साधव पुओ पचारला। राजजेमा कहिला, मु भेद बुझिकी कहिबी, ता जीवन नाटिका कौठी अछि किए जाने। साधव पुओ उहाड़ भितर लुचि रहिला। जेमा माठ घोड़ी ही शोइला। असुर चरी बुली सेज पाखकू आसिला। पचारिला, कौन हैला? जेमा गोटापण थरु थाए। ऊ हेई कुंथेकी कहिला, मते भारी जर। असुर पचारला, काई केमिति हैला? जेमा कहिला, मो मनरे चिंता पशि जाइछि। तमे एकुटिया चरी बुलिबाकू जाउछ, जदि किए तमको केतेबेले मारी पकेइबो, मो अवस्था कौन हब? असुर गोटे हुंकार छाड़ी कहिला, हा कहार एडे साध्य अछि? इंद्रंकर गोसेई बाप भी मते मारी पारिबनी, तांकर वज्र मुन भी बंका हिजिबो। जेमा कहिला, ताहले तमे कौन अमर? तमे कौन भगवान? असुर कहिला, आलो ये केमितिका कथा कहूचु? मर्त्यर जन्म हेकि किए एमिति अमर अछि मु हेबी? मु तो मनीष नुह, जर कि रोगरे उल्टी पड़िबी। मु होछि असुर, मोर 2टा जीवन। जेमा पचारिला, गोटिए तो तम देहरे अछि, आउ गोटिए जीवन कौठी अछि? असुर कहिला, आ मरण भेद कौन किए काहकू कहे? जेमा अभिमान करी कहिला, हाँ न कुह, मु तमर किए जे मते तमे सबु कथा कहिबो? असुर कहिला, आलो ये होछि जीवन मरण कथा, टिकिए फुटियार हेले कथा सरिला। हेले तू तो मो जीवन अति आपणार, तते सबु कथा कहिबिनी तो आउ काहाकू कहिबी? शुणु, समुद्र भितरे 7 ताल पानी, 14 ताल पंक, ता भितरे शंख, शंख भितरे शामुका, शामुका भितरे मोती, मोती भितरे ज्योति, आउ ज्योति भितरे प्रजापति। सेई होउची मो जीवन नाटिका। एक कथा जानी सारिबा परे जेमांक देह आपणा छाए भल होइगला। से जाई रंधा बढ़ा करी असुर को परसी देला। असुर संतोषरे खाई पी घुंगुड़ी मारिला। शोईकी उठी जेतेबेले से चरिबाकू गला, साधव पुओ उघाड़रू ओल्हेई साप आउ कईछकू स्मरण कला। सांगे सांगे से 2 जण आसी पहुँचिले। तांको जाति भाईଙ୍କୁ सबू डाकी आनिले। साधव पुओर कथा अनुसारे समुद्रटाकू घांटी पकेइले। कईछ शंखटीकू पाटिरे कामुड़ी धरी समुद्रर ढेउ उपरकू उठी आसिला। तापरे पहरी आसी कूଳରେ पहुँचिला। साधव पुओ शंख भांगी शामुका काढ़िला। शामुकार मुह मेला करी मोती काढ़िला। मोती भांगी ज्योति काढ़िला। आउ ज्योति भितर थिबा से प्रजापति को धरिला। सेतेबेलकू असुरर देह भारी घोड़ा बिंधा कलानी, मन छटपट होउची। साधव पुओ प्रजापतिटीकू धरी कहिला, जाहाकू तू सबू पत्थर कर देइचु, आग ताकू सबू मनीष कर,
नहेले ये प्रजापतिर बेकू एठी मोड़देवी। असुर भୟରେ काउरी काठी छुएं समस्तଙ୍କୁ जियाईदेला। काकुति मिनती हेई प्रजापतिटी मागिला। साधव पुओ ता कथा किछि न शुणी प्रजापतिटाकू आंगुठी अगरे मकचिदेला। असुर सांगे सांगे हाते लंबर जीभ काढ़ी घोर गर्जन करी गुंठे बिल रांपुड़ी पकेला। तापरे तले कचाड़ी हेई पड़ी मरीगला। एणे जो बजंतरी माने सब पथर हो जाइथिले से उठी बाजा बजेबाकू आरंभ कले। शंख बाजिला, काहाली बाजिला, महुरी बाजिला, जोड़ी नागरा बाजिला, आउ हुलहुली पड़िला। नर्तकी माने नाच कले, गाण बजाण चलिला, माल युद्ध कले, बाण फुटिला, पताका उड़िला, आउ तापरे होम धुआं उठिला। पुरोहित मंत्र पढ़िले। सतिया बर आउ सती कन्यांकर हाथगंठी पड़िला। तापरे साधव पुओ राजजीमांकु बाहा हेई सांगरे धरी महा आडंबरे निज घर को फेरिला। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी सुना माछ। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुकाल पूर्वे एक सागरर आरपारी रे बास करुथिले जणे बुढ़ा केउट और तार पिलापिली। सेमाने थिले बड़ गरीब। सेमानकर संपत्ति बोली थिला केवल गोटे पुरुणा ना आउ गोटिए जाल। पिलाए बापंकु साहाଯ୍ୟ करती और दिन सारा गीत गाई बुलंती। एपरी सुंदर गीत से गाई पारती जे समस्ते आबाक हो जाती। दिने बुढ़ा समुद्र रे जाल पकाइला। जालटा टाणी आनिबा परे देखिला गोटिए माछ जाल रे छटपट होउची, बाहरी जीवाकू चेष्टा करुची। से माछटा जाईताई माछ नुहे, गोटाए सुना माछ। बुढ़ा आबाक होई पुओ को कहिला, अरे ये अद्भुत माछ उपरे नजर रखिथुबुटी, ये अद्भुत माछ उपरे नजर रखिथुबुटी। मु जाई राजांकू ये कथा कहि आसे, हुए तो से एई माछ पई आमकू दामी उपहार देई पारंती। बुढ़ा चलीगला। पुओटी केवल जाल भितरे माछटा किपरि छटपट हेउची, कष्ट पाउची से या देखुची। माछर ये अवस्था देखी ता मनरे भारी दुख हैला। से माछटाकू जालरू काढ़ी पानी रे छाड़ीदेला। सुना माछटी पानी रे बुड़ी जाई लांज पिटी पहुरी पहुरी चलीगला। दल बल नहीं राजा आसिले। बुढ़ा को कहिले, काई रे तो आश्चर्य माछटा काई देखे। किंतु पुओ मुह तलू पति रहिला। कहिला, सुंदर माछ देखी मते खूब कष्ट हैला, तेणु मु ताकू समुद्र रे छाड़ी देइछि। राजा रागिगले। बुढ़ा को गाली फजित करबाकू लागिले। तू गोटे अपदार्थ बुढ़ा, ये पिला खेल पाई तू मोर शांति भंग कलु। किए कौठी शुणिछ जे सागर रे सुना माछ अछि। राजांक मंत्रींकर दाढ़ी हलिगला। तांको दाढ़ी थिला एपरी लंबा जे सेथिरे भूई मध्य उळेई होईगला। से कहिले, मोर बयस 100 वर्ष उपरे हेलाणी, अथच एपरी आश्चर्य कथा आउ केउठी शुणी नाही। बुढ़ा केउट राजांकू से सुना माछ कथा सत बोली बुझेइबाकू जिते चेष्टा कले मध्य राजा से कथा विश्वास कले नाही, केवल रागिले। से आदेश देले जे केउटर पुओ को धरी ता हाथ पाद बांधी पुरुणा फटा नौकारे रखी नौकाटाकू धक्का मारी समुद्र को ठेली दियो। राजा प्रासाद को फेरी आसिले। निष्ठुर आदेश देइछंती बोली तांको मन सेतेबेले दुख न होई आनंदित हैला। बिचरा बुढ़ा सागर पाखरे ठिया ही रहिला। से देखिला पुओ को नेई नौकाटा ढेउरे ढेउरे कर्मश दूर को चली जाउछि। पुओ को बंचेबाकू हेले जे कोन करिबाकू हेबो किछि बुझी पारु नथिला। से नौकाटी किंतु अदृश्य को चलीगला। बुढ़ा सेतेबेले माटी रे कचाड़ी होई पड़िला और निष्ठुर राजा को अभिशाप देबाकू लागिला। एणे पिलाटी नौका भितरे सोई मृत्युर प्रतीक्षा करुछि, किंतु नौका कर्मश आगे जाउछि। बहु समय धरी ढेउ सबू नौका सहित खेलिबाकू लागिले। अवशेष रे दूर रे गोटाए दीप देखागला। ढेउ नौकाटाकू ठेलीदेला दीप आड़कू। नौका आसी अटकी गला बालिकुदरे। यही समय रे बुदुबुदिकिया जंगलरू जड़े युवक बाहरी आसिला। देखिबाकू एकबारके गोटे जलजंतु परी। युवकटी पिलाटी पाखकू आसी तार हाथ पादर बंधन खोलीदेला। नौकारु बाहर करी आनिला।
ଯୁବକଟି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ପିଲାଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଯୁବକଟି ରୁଟି ବାହାର କରି ଅଧେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୀପ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ପଶୁପାଲଟାଏ ଚରାଉଛି। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଦୀପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ, କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି, ଏଠାରୁ 3 ଦିନର ବାଟ। ସେଇ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସେଇ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ, ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତାପରି ଆଉ କେହି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ କଥା କହୁନାହିଁ। ରାଜା ସାରା ଦେଶରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ ତାକୁ ସୁନା ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିମୁକ୍ତା ଉପହାର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଆଗ ପରି ମୂକ ରହେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁବକଟି ପିଲାଟିକୁ କହିଲା, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ସବୁତକ ସୁନା ଓ ଦାମିକା ମଣିମୁକ୍ତା ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାଗ କରି ନେବା। ପିଲାଟି ରାଜି ହେଲା। ଯୁବକଟି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। ପ୍ରାସାଦରେ 2 ଜଣ ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁବକଟିର ଦେଖା ହେଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମରି ପରି ବହୁ ସାହସୀ ବୀରପୁରୁଷ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର କେବଳ ନରମୁଣ୍ଡର ସ୍ତୂପ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦୁଃସାହସୀ ଯୁବକଟି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଥିବା ଘରକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକନ୍ୟା, ଆମେ 3 ଭାଇ। ଦିନେ ଆମେ ବନକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ଗଛ କାଟି ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ତିଆରି କଲା। ପକ୍ଷୀଟା ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କଲା ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ମଝିଆ ଭାଇ ବନକୁ ଯାଇ ଏପରି ପକ୍ଷୀ ପର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଲା, ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ କାଠର ପକ୍ଷୀଟାକୁ ସେ ସଜାଇଲେ। ପକ୍ଷୀଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଝରଣା ଦେଖିପାରି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲି। ସ୍ନାନ ପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିଲୁ, ପକ୍ଷୀଟା ମୋର। ଝଗଡ଼ାଟା ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେ ତାହା ଆଉ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କହିଦିଅ, ପକ୍ଷୀଟା କାହାର ହେବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଟା ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅ। ଝିଅଟି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଲା। ତାର କୋମଳ ଲମ୍ବା ଭୁରୁ 2ଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁହଁରେ ଖେଳିଗଲା ହାସ୍ୟରେଖା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ପଦେ କଥା ବି କହିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇଲା ଓ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ଯୁବକଟି ରାଗିଯାଇ ଝିଅକୁ କହିଲା, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଯୁବକଟି ତଲୱାର ବାହାର କରି ରଜା ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଉଞ୍ଚାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଭୟରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚିରିଚିରା ପାଟିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟାଏ ଧଳା ସାପ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯୁବକଟି ଜୋତା ଗୋଇଠିରେ ସାପଟାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକଟି କୁତା କୁତା କରିଦେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଯୁବକଟି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତା ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୂର୍ଦ୍ଦିକାଟି ଖୋଲି କହିଲା, ଏଇ ମୂର୍ଦ୍ଦିକାଟି ନିଅ, ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଯୁବକଟି ମୂର୍ଦ୍ଦିକାଟି ନେଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ କେଉଟ ପିଲାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସି ବନ୍ଧୁକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ କଥା ସବୁ କେଉଟ ପିଲାକୁ କହିଲା। ମୂର୍ଦ୍ଦିକାଟି ତାକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋପନ କଥାଟି ଖୋଲି କହୁଛି। ଯେଉଁ ସୁନା ମାଛକୁ ଦୟାକରି ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମାଛ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ଆରପାରିରେ ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଥିଲ, ତୁମର ସେଇ ଗୀତ ଯାଇ ପାତାଳର ରାଜା ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରୁ ପହଁରି ପହଁରି ତୁମ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲି। ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛ।
ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପହରାଦାର ମାନେ ତୁମର ହାତ ପାଦ ବାନ୍ଧି ତୁମକୁ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ପଠାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ନୌକାକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି। ନୌକାଟିକୁ ଦ୍ୱୀପ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମରି ପରି ଏକ ତରୁଣର ଛଦ୍ମବେଶ ଧରିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିଛେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ତୁମର ମନ କିପରି ସରଳ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଭାଇ ପରି ଭଲ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାତାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଏଇ ମୁର୍ଦ୍ଦିକାଟି ନିଅ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦରକାର କରିବ, ତାହେଲେ ସାଗର ପାରିକୁ ଆସି 3 ଥର ମୋତେ ଡାକିବ। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସିବି। ଏଇ କଥା କହି ଯୁବକଟି ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କେଉଟ ପିଲାଟି ବହୁକ୍ଷଣ ଧରି ଦେଖିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବେଦନାରେ କାତର ହୋଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। କେଉଟ ପିଲା ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏଇ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଥା କୁହାଇ ପାରିଛି। ଆଉ ରାଜା ସେଇ କେଉଟ ପିଲାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଲେ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, ମୋ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ତୁମେ ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ରାଜାଙ୍କ ଚାକର ବାକରମାନେ କେଉଟ ପିଲାକୁ ସୁନା, ହୀରା, ମଣିମୁକ୍ତା ବସିଥିବା ଉତ୍ସବର ପୋଷାକରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ପରଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାହ ଭୋଜି। ବାଦ୍ୟ ମହୁରୀ ବାଜି ଉଠିଲା। କେଉଟ ପିଲା ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ମନ ଖରାପ କରୁଛ କାହିଁକି? ଏଇ ବିଳାସମୟ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରାସାଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ମୋର ସବଳ ହାତ କାମ କରି କରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କାମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଦୂରରେ ସାଗର ସେପାରିରେ ବାଲିରେ ମୋର ଯୌବନର ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟିଛି। ମୋର ବାବା ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ରାଜି ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ତେବେ ଜାଣି ରଖ, ଆମ ଦେଶରେ ତୁମେ ଦାସଦାସୀ ଆଉ ବିଳାସିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ ଏକ ଗରିବ କେଉଟ ବୋହୂଟିଏ ପରି। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ତୁମେ ସୁଖୀ ହୁଅ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସାଗର ପାରି ହେଇପାରିବା? ଆମ ଦେଶରେ ତ କେହି ଜାହାଜ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଯାଅ, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କେଉଟ ପିଲାଟି ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ ସାଗର କୂଳକୁ ଯାଇ ତା ବନ୍ଧୁକୁ 3 ଥର ଡାକିଲା। ସୁନା ମାଛ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପହଁରି ପହଁରି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ ମୋର, ମୋତେ କିପରି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କହ? ଜନ୍ମ ମାଟି ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋର ମନ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପରି ଜାହାଜ କିମ୍ବା ନୌକା କିଛି ହେଲେ ଆମର ନାହିଁ। ମୋର ପୁରୁଣା ଡଙ୍ଗାଟାଏ ଏକବାରକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେଉଟ ପିଲା କହିଲା। ସୁନା ମାଛ କହିଲା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମାଛ ପଠାଇଦେବି। ତୁମେ ତୁମର ବୋହୂକୁ ନେଇ ନିର୍ଭୟରେ ସେଇ ମାଛଟାର ମୁହଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ଆମକୁ ଖାଇଦେବ ନାହିଁ ତ? କେଉଟ ପିଲା ପଚାରିଲା। ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକେ କେବଳ ତାର ଭୀଷଣ ଚେହେରା ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି। ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମାଛଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ। ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ମାଛ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲା। ତାର ନାକରୁ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ଖାଲି ପାଣି ପିଚକାରୀ। ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ସେ କେବଳ ଲାଞ୍ଜ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ମାଛଟାକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରି
ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ମାଛର ମୁହଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମାଛଟା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏପରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ସାବଧାନରେ ପହଁରୁଥିଲା ଯେ କେଉଟ ପିଲା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୋର ବେଳକୁ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଛଟା ତାର ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ପାଟିମେଲା କରିଦେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଆସି କେଉଟ ପିଲାର ଦେହରେ ଲାଗିବାରୁ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ସାମନାରେ ରହିଛି ତାର ପରିଚିତ ସେହି ସାଗର ତଟ। ଏଠାରେ ହିଁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଏଠାରେ ହିଁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ବୁଢ଼ା ବାପା। କେଉଟ ପିଲାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ତାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଜାତ ହେଲା। ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କଲେ।